Hello, ma'am. Mochi buns po. Hello, sir. Hello, ma'am. Mochi buns. Hello, sir. Pila ka lang, sir, ah. Mochi buns. Ay, anong gusto mong option, ma'am? Takpang ko yan, ah. Okay. Hi, sir. Hi, ma'am. Mochi buns. Hello, sir. Hello, ma'am. Mochi buns. Hello, ma'am. Mochi buns po. May palaman na yan, ma'am, ah. Hello, ma'am. Mochi buns. May feelings na siya, ma'am. Mukhang mahilig ka sa ube, ma'am. May ube kami doon, ma'am. Lalagyan pa rin siya ng orange. Yan. Ganito po itsura niya sa picture ko. Oh, pure ube po yan. Sa bilog, ma'am, ma-recommend ko yung lemon, ma'am. Lemon coffee. Sa taas po, ube red bean. May gusto ko chocolate, sir. Chocolate. Sige lang, ma'am. Para mag-pair sila, di ba, ma'am? Best na rin yan. Lemon. Bukod sa chocolate, may dadagdag pa kayo, ma'am? Ito na lang siya. 130 lang po, ma'am. Ganun din siya. Oh, mas mura sa taas. 120 lang yan, ma'am. Ito same lang. Anong pala man ito? May Chocolate sa mismo, loob ma'am. eh. Yes, ma'am. May chocolate nga na siya sa loob, ma'am. Try ko nga itong isa tsaka itong mat. Okay, 260 lang, ma'am. Oh. Digital payment ka, ma'am. Oh. Pwede rin naman. Pwede ba? Ayun, deal. Pag ano kung may bariya ka, kung cash ka, ma'am. Oh. Mabusan na ng coins. Eh. Korean na lang. Hello, ma'am. Mochi buns po. Sige po, ma'am. Pingaw matcha, Shobe. Ito lang. Matcha choco, matcha choco. Oh. 150 lang po. Thank pili ka lang dyan kung anong gusto mo, ma'am. Hello, ma'am. Mochi buns. Thank you, ma'am. Napapan... Magkano po yun? 260, ma'am. 260? Yes, 260. 260. 260, ma'am. Oo nga po, nakikita ko Sa TikTok, ma'am, no? Thank you, ma'am. Alam mo, ako yung nagbibideo na, ma'am. Baka nabobose sa ma'am. Wala, block account? Bag-block mo ko, ma'am. Hindi, wait lang. Baka ayaw nung card. Binili kay, binili sa akin. Sige lang, ma'am. Hello, ma'am. Mochi buns po. Hello, ma'am. Alam siya. Sige lang, ma'am. Hi po, Mochi buns po. Hi, ma'am. Hi, sir. Ay, may credit card ka ba dyan, ma'am? Pwede credit card. Card, pwede po. Oh, credit card, ma'am. Ay, hindi, card lang. siya. Natatap ba yun, ma'am? Ay, hindi. Wala siyang tab. Wala. Kailangan... Ito na, baka puno na siguro Oo. yan. Ito na makapili. Hi po, Mochi Buns, Kailangan natatap kasi, ma'am. Wala kami nung insert eh. Sira pa yung insert namin. Hi, ma'am. Mochi buns po. Ay, papunta saan ka? BPI. Anong app BPI gamit? siya. Anong Hello AUB Money? po. May UB din kami, ma'am. Oh, sayang pala. Kaya pala Hello Money. Opo. Sige, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, Okay. ma'am. Ano,